सद्गुरूंवर केलेला आध्यात्मिक चा एक आध्यात्मिक रिस्पॉन्स मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे. लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन. त्याचा हा पार्ट 1 आहे. सो आय थिंक आपण शॉर्ट बाय शॉर्ट ॲनालिसिस म्हणजे मला वेगवेगळे रिस्पॉन्सेस द्यायचे आहेत. मोस्ट लाईकली हा फक्त पार्ट 1 असणार आहे पहिल्या रिस्पॉन्ससाठी. तर लेट्स गेट स्टार्टेड. तर पहिले आपण त्याचे काय म्हणतात त्याला त्याचे आरोप ऐकूया आणि त्याच्यानंतर आपण रिस्पॉन्सवर बोलूया. एक तो वे तुम्हें लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे या फिर उन्हें भगवान की लीला समझाते हुए। और अहंकार, साधु संतों में अहंकार नहीं होता बेटा। साधु संत बड़े विनम्र लोग होते हैं। आई विश मेरी दादी आज जिंदा होती तो मैं उन्हें ये वीडियो दिखाता। அதாவது சுற்றுச்சூழல் இவ்வளவு அக்கறையோட இருக்கும்போது கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை இல்ல, பின்னாடி எதனால நாட்டுல முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாமே. सो देयर इज दिस बीबीसी रिपोर्टर जो जग्गी वासुदेव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने आश्रम का कंस्ट्रक्शन करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं ली थी। जग्गी वासुदेव के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सो ही डज दिस। enough, please. இல்ல ஈஷாவோட Arey, இதுலயே your nonsense you're saying. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு. இத Turn off his உங்களோட camera. கருத்து? एंड क्लियरली मेरी दादी गलत थी कि साधु संत विनम्र होते हैं, बट ऐसे एलिगेशंस किसी साधु संत पर सूट नहीं करते। और तर आता ह्या ॲक्युजेशनचं 2 रिस्पॉन्सेस आहेत माझ्याकडे. पहिली गोष्ट, हा क्वेश्चन सद्गुरूंना हजारो वेळा विचारलेला आहे. हजारो पब्लिक फोरम्सवर विचारलेला आहे आणि मी तर का फार मोठा भक्त पण नाही आहे, पण मलाही रिस्पॉन्सेस माहिती आहेत. आता सपोज हा माणूस एवढा एक काय म्हणतात त्याला एवढं एक्सपोज करणारी डॉक्युमेंटरी बनवतोय, खळबळजनक तहलका हे करणारे हा, तर त्यांनी तेवढा रिसर्च तर केलेला पाहिजे. पण पहिले आपण सद्गुरूंचा रिस्पॉन्स बघूया बाकी पब्लिक फोरम्समध्ये. म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट तो BBC रिपोर्टर ॲक्यूज करतोय की कसं सद्गुरूंनी जो हे बनवलेला आश्रम बनवलेला तो ह्याच्यावर होता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या जमिनीवर होता आणि एलिफंट कॉरिडॉरमध्ये होता वगैरे वगैरे, असे खूप त्याच्यावर क्वेश्चन झालेले आहेत. आणि त्याचा पब्लिक फोरममध्ये दिलेला सद्गुरूंचा रिस्पॉन्स ऐकूया आपण. Well, I know where this is coming from. There are some activists who are going on publishing this endlessly. You're reading that social media as trash and you're coming to conclusions. Anyway, I want you to know, today if I want, by tomorrow evening, I can file 100 cases against you, all kinds of things. It's for you to come out of it in the next 20 years. This is the country you're living in. I want you to know. So it doesn't matter. I will tell you further. For continuously, I've been accused of raising a rainforest. Which is that rainforest? Where was it? Please show it to me. There is no such forest, so they've kept quiet now because I asked these questions. Then they said we have occupied forest lands. Well, forest department has disposed, senior forest officers from not only Tamil Nadu, from the center, came and surveyed the place and said not a little bit of encroachment has happened. But people keep writing the same thing. Now I'm asking you, if you're really interested in justice, you and your friends who are clapping for everything, I will ask you to come. 10, 15 of you come with cameras. I will give you all the maps, the survey maps and revenue maps and forest maps. You walk across, we'll give you total freedom to do the survey as you want, all right? If 1 inch, not 1 acre, 1 inch of forest land is taken, I have said this yesterday also, day before yesterday also, because I am surprised the same question is being asked, I will leave the country. You will not see me again. Is this good enough? Will you do it? You raise this question and you charge me with this. If what you have said is not true, please go on the social media and say, I've been talking rubbish without knowing what are the facts. हा सेम क्वेश्चन दुसऱ्या एका फोरममध्ये पण रेज झालेला. आपण फेमस व्हिडिओ आहे.